Bugeaud lui écrit. Je passe sur le retour de Bugeaud, etc. Je passe. Je souhaiterais vous voir adopter la France comme votre pays et demander au gouvernement de vous faire une concession de propriété. تغوين تايا تغوين أمير عبد القادر تقولوا نتمنى منك تطلب باش la France vous adopte. La France vous adopte. Je souhaiterais vous voir adopter la France comme votre pays. يعني تخلي تماما على الجزائر والجزائريين وكلش ونتمنى تأمل لو نتايا تطلب لفرنسا باش تتبناك non, c'est plus important. Voir, je souhaiterais vous voir adopter la France. Ntaïa, tu adoptes la France comme votre pays. Et demander au gouvernement de vous faire une concession de propriété. يعني ضيعت كل ما ضيعته في الجزائر ونجي لفرنسا نقول اعطيني طريف تراب هنايا مش عارفه ندير البطاطا ولا الطوباطيش ولا نغرس كاشي سجيرات ولا نربي كاشي بقره. هذا الامير عبد القادر تقزموا بهذه الطريقه. Et ben donc tu vas avoir la réponse. Lui répond. Si tous les trésors du monde, moi je suis en France, tous les trésors, كل يعني ثروات العالم étaient déposés à mes pieds. تحطوهم لي درك عند رجليا. Et s'il m'était donné de choisir ولو كان لي الاختيار entre eux, c'est-à-dire هادو et ma liberté وحريتي سأختار حريتي. Je ne demande ni grâce ni faveur. Grâce pour ça. علاش كلمة grâce علاش أنا جد l'admiration pour cet homme في الكتابات نتاعو. يعني كل رسالة تقدر تكون un sujet de mémoire. Je ne demande pas grâce. لأن c'était un prisonnier sans l'avoir été. ما كان حكم قضائي. ما كان حتىش حطوا il est prisonnier. En fait, il était en résidence surveillée. Donc je ne te demande pas la grâce. لأن شكون اللي demande la grâce؟ هو المجرم لما يصدر عليه حكم نهائي ويطلب مع اللي من اللي يحكم عليه من الرئيس اسمح لي يرحم والديك. شوف je ne demande ni grâce ni faveur. ما نسحقش الامتيازات نتاعكم. Je demande et c'est là où ça devient très important وين الناس اللي راهم يحضروا اليوم أنا نقول أغبياء ما هم فاهمين والو. يقول لك je demande l'exécution des engagements qui sont à la base de la convention passée avec moi. نطلب منكم تنفيذ بنود الاتفاقية الأساسية اللي تمت ما بيني وبينكم. لأن هذه الرسالة رايحة تبين باللي فرنسا بلاد خداعة ما عندهاش شرف. وشوفوا في ذاك الوقت واش يزيد يكمل. Je ne vous rendrai pas votre parole. Je ne vous rendrai pas votre parole. Ça veut dire quoi? هما ils lui ont donné la parole. عطاو له العهد باللي ما يمسوش ويروح في مكان اللي راهو اختاروا. لو كان قبل بهذا راهو يرد لهم الكلمة تاعهم. هاو يرد لهم الكلمة تاعهم ويصبح خبيث فعلا. ولكن je ne vous rendrai pas votre parole. Je mourrai avec elle. شوفوا الكوراج. نموت على الكلمة اللي اتفقنا عليها. نقعد وافي على كلمتي. Pour votre honte éternelle. باش نخليكم غارقين في عيب éternel. عار أبدي. Et votre déshonneur. Et votre déshonneur. Ça c'est très important. هذه الرسالة وحدها تبين لنا شكون هو الأمير عبد القادر. وللعالم ولفرنسا. نخبركم et je m'arrête là. Je m'arrête là parce que نقدروا نقعدوا 10 heures وما نوصلش نهار نسكت. Alors, ce qui est important,